তো আমার দুইটা নাতি হয় ওইসব আবি না, এটা পাই যাই হলে সে এরকম ফেট 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 এরকম ফুটাতে ফুটাতে এটাকে लेके भाग देवें। हे गाइस जोहार सबका तो तनी सबका स्वागत है हमारे आठ नतून ब्लॉग शशिकांत ब्लॉग्स में। तो गाइस आज हम एक वस्तु के अनबॉक्सिंग करे ले जाती। तो एक वस्तु हम ऑर्डर करी मीशो से, এটা দেখ পাথা এটা हम मीशो से ऑर्डर करी। এখন কি বস্তু লাগে এটাকে এখন খুলেগা তো তনি দেখ পাবা। তো চলো দেরি না করতে হবে ব্লগটা আরম্ভ করবই। তো এটাকে আনবক্সিং করে কাছে हम লিহি একটা ছুরি। এই ছুরিটা से एकदम बहुत बढ़िया से इके काट के मैंने अनबॉक्सिंग करेगा और बहुत सावधान से काटे हुए। ये छुरीटा बहुत धार भी है। तो पहला इटा काटली हो गई, तार पीछे आई गई इटा এই সাইডটা মানে কোনো जौन वस्तुटा ऑर्डर करी ओटाई अभी ओटा हमार विश्वास है कहे कि मीशो से हम ऑर्डर करते रही किबा कि वस्तु। तो এটা হয়ে গেলেই पहला बक्सटा ओपेन। এটা হয়ে গেলেই এটা राख दिया साइड में। तो देखे गले पाथा এটা निकलले बक्सटा के भीतर से देख पाथा निश्चय गम पाथा की वस्तु लगे। এটা लगे बाइक केर हैंडल केर लुकिंग मिरर। तो हमार डिस्कवर बाइकटा में लुकिंग ग्लास नहीं है, तो हुआ लगाई कास्ते এটা हम ऑर्डर करके आनली। तो এখন खुल के देखबो भीतर में किया है आहे ना नहीं है रियल प्रोडक्टटा। तो हो गई এটা हाँ এটা লাগে देखे गले पाथा बहुत बढ़िया से एक पैक करके भेजा है। माने ग्लास लगे तो भांग जाए भई रहा। तो এখন इके बढ़िया से माने हम अनबॉक्सिंग कर लेगा। और ये पैकिंगटा बहुत मजा पैकिंग लगे। এটা কি বাবল র‍্যাপ বলেলা। তো আমার দুইটা নাতি হয় ওইসব আবি না, এটা পাই যাই হলে সে এরকম ফেট 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 এরকম ফুটাতে ফুটাতে এটাকে लेके भाग देवें। মানে हम এরকম বস্তুগুলো অর্ডার করতে রহিলা जाते रहला। तो ये सब এটা পালে से सीधा लेके भाग दिलान मेरा दादू रागाई बोल के सीधा लेके भागेला ऐसे। तो এটা ওইসব के रास्ते राइट देख लगी এটা হয়ে গেলেই। तो एक साइड केटा देखले हो जाए এটা লাগে এটা এটা साइड में रही माने ये हैंडल रही और लुकिंग ग्लासटा एर को रही एरकम ये टाइप की रही माने साइड में इके नीचे में लगाई पड़ाई आजकल माने फैशन चलेला। तो नीचे में भी लगाइलन एरकम एरकम नीचे में लगा के चलाइलन। तो এখন हम बाइकटाके निकलाएगा बाहर और उकर हैंडल में एटाके लगाई के आरम्भ करेगा। और आरम्भ करे के आगे माने यहाँ के रेंच लगी ये रेंचटा निकलाई के लगी এটা এই টাইপ है এরকম এরকম हुई এই টাইপ। तो এখন इके टुकन देरी एरकम फिटिंग करके राख दिगा ना तो पीछे फिटिंग करे एखन मिस्टेक हो जाए। तो এখন বাইকটা निकलेगा रेंच इके सामान गुला हथियार गुला। देख पाता এটা ফিটিং হয়ে গেলে লুকিং গ্লাসটা এটাকে লাগাই में बहुते मेहनत हली। एक बार तो इकर दुईटा बीट है ये बीट गिला एगिला लागल रहा यहाँ ये बीट गिला यहाँ लागल रहा एरकम एगला गुचा के लगिया हले। और
এই সেটটাকের সঙ্গে এই বল্টুটাই রহ। তো এই বল্টুটা মানে বহুত মোটো है, এটা হিয়া নাই খাপলেই ওইসতে হিয়া মানে পুরনাটাই মে ফিট করা হলেই। আর মানে যেরকম অর্ডার দেওয়াল মে আই রহ ওরকম ফিট নাই হলে এটা ইকে টুকুন ইকের মে মেহনত করে হলেই তবে যাইকে হিয়া ফিট হলেই। বহুত কাটাকাটি করকে লাগা হয় হিয়া এরকম এই লবরটাও রহে। তো দেখো তা বাইকের লুকটা এখন কিরকম आवते कमेंट करके জানাবা। তো আমার বাইকটাকে আমি টিপটপ রাখে খুঁজিলাম মানে যাতে দুই একটা দিন দেখে গম পাই যে বাইকটাকে কেতনা কেয়ার করলা বলকে। আর এখন এই সিট কভারটা টুকুন ফাইট যায় এটাকে চেঞ্জ করে লাগি, এটা চেঞ্জ করে দিলে সে আরও মজা হয়ে যায় বাইকটা। তো গাইজ তহনিকে এই ভিডিওটা কিরকম লাগলে কমেন্ট करके जरूर बतावा। আর যদি তহনিকেও এরকম অর্ডার করে কা হলে সে মিশো से आराम से অর্ডার করে পারবা। এটা আমার প্রায় 380-70 মানে 400 के भीतर में এটা मिल जाए। तो आपको लोग पाबी नेक्स्ट ब्लॉग में। सेकंड तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।